ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମର ପ୍ରି ୱେଡିଂ ସୁଟ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ବିଚ୍ଟା ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଛି, କ'ଣ ହଁ ପରଖି ବିଚ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଏଇ ଲୋକେସନଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପାଇଁ ବହୁତ ବେଟର ହବ। ତ ଏଠି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ହେଇନି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇପଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ଏପଟେ ସବୁ ରୁମ୍ ଅଛି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ। এই জায়গাটা কিন্তু বহুত বেটার, যে প্রি ওয়েডিং প্রপোজাল রখুছেন তো এই জায়গায় গোটে করতু, বহুত বেটার হব। এই দেখুন এইসব মানে সব রুম ফিলअप अच्छी, बहुत कष्ट गोटे रूम आमको मिली। सेपटे अच्छा माने भाई भाई सेपटे अच्छा देखे सब भिडियो को एंड पर्यंत देखु, निश्चित भल लगे। तो सब देखे दियो। नाइट पाई पूरा मस्त लगे ये जगह राउंड टा देखे दियो।